নমস্কার বন্ধুরা, আর একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। তো বন্ধুরা, দেখেই চিনতে পারছো আমাকে যে আমি একটা আদিবাসী ছেলে, আদিবাসী সমাজের একজন মানুষ। কিন্তু আজকে বাংলাতে ভিডিও বানাচ্ছি মজবুরিতে। কেন? আমি আদিবাসী ছেলে, আদিবাসী হয়ে বাংলাতে বেশি কথা বলতে পারি না বা বেশি কথা গল্প করতে পারি না, তবুও আজকে মজবুরি হয়ে ভিডিও বানাতে যাচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি আমাদের আদিবাসীর মেয়ে একটা সপ্তম শ্রেণীতে পড়তো, আর সেই শিক্ষকের হাতে কিডন্যাপ হয়ে, আর শিক্ষক ওকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। অনেক কষ্ট দেওয়ার পর ওকে 3 টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলেছে আর ফেলে দিয়েছিল বস্তায় বন্দি করে। তো বন্ধুরা, সেই ভিডিও অনেক ক্রিয়েটার বানিয়েছে বা অনেক ইউটিউবার ওই রিলেটেড নিয়ে বানিয়েছে, কিন্তু আমাদের আদিবাসী চ্যানেলের ভিডিওতে একটা ভদ্র মহিলা, বাঙালি মহিলা, নামটা হচ্ছে শ্রাবণী গাঙ্গুলি, সে অনেক খারাপ ভাবে কমেন্ট করেছে। তো সেই কমেন্টটা দেখে আমার বুকটা মনে করছে তাকে সামনে পেলে হয়তো ওর অবস্থা ভালো থাকতো না। কিন্তু এভাবে এক কমেন্ট করতে পারলো কিভাবে? ওর ওর মনেতে কি ওর জীবনে ভয় বলে কিছু নেই? হ্যাঁ বন্ধুরা, ওই কমেন্টে লেখা আছে, আমি স্ক্রিনে দিচ্ছি, আপনারা পড়ে নিতে পারেন। বন্ধুরা, ওতে লেখা আছে, নামের পাশে হাঁসদা, মুর্মু, টুডু আরও অনেক রকমের যারা আদিবাসী আছে ওদের উপরে তো এরকম হবেই, এভাবে লিখেছে কমেন্টে। তো সরাসরি আমি সেই ভদ্র মহিলাকে বা শ্রাবণী গাঙ্গুলিকে বলছি, কি করে সাহস হলো তোমার এভাবে কমেন্ট করা? এই ভিডিওটা বা এই খবর শুনে সবার চোখে জল আসছে, আর তুমি এভাবে কমেন্ট করতে পারলে? তো এই ভিডিওটা দেখো আর বুঝো। শ্রাবণী গাঙ্গুলি, তুমি যেখানেই থাকো, আইডিটা ফেক আইডি হোক চাহে অরিজিনাল আইডি হোক, তোমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। সব বন্ধুগণকে বলছি, এই ভিডিওটা অনেক অনেক শেয়ার করো, যাতে সেই শ্রাবণী গাঙ্গুলির কাছে পৌঁছে যায়। বন্ধুরা, কত কষ্ট করে কিডন্যাপ করে, রেপ করে ওকে মেরে ফেলে দিয়েছে, আর সেই ভিডিওতে এই উল্টো কমেন্ট করে দিয়েছে, বলছে এরকম আদিবাসীদের উপরে অত্যাচার হবেই। এরকম কমেন্ট করে খুনিদেরকে সাহস দিচ্ছে। তো আপনারা বলুন বন্ধুরা, এটা কি ঠিক হচ্ছে? শ্রাবণী গাঙ্গুলিকে সরাসরি বলছি, এটা ঠিক হচ্ছে না। আমরা আদিবাসী, একবার রেগে গেলে কিন্তু সোজো ডাং, বাং নাই তো ডাং, বলে দিচ্ছি। নির্দোষ একটা ছোট্ট মেয়ে যে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে, বয়স মোটামুটি 12 থেকে 13 বছর হয়, তার উপরে এভাবে অত্যাচার অন্যায় হয়েছে, সেই ভিডিওতে এভাবে তুমি কমেন্ট করতে পারলে? শুনে রাখো, আমরা একদিন না একদিন তোমার কাছে পৌঁছবই। আর মালদা ভাষায় বলছি, তোমার গাঁটটা কেটে লম্বা করে দেবো। ভিডিওতে কথা বলে রাখলাম। ওই ভদ্র মহিলাটা কি লিখেছে জানো? বলছে ওই আদিবাসীদের জন্য আমাদের চাকরি হচ্ছে না। আদিবাসীরা কি লুটে নিচ্ছে? পড়াশোনার ভরসা নেই, পড়াশোনার রোজগার নেই, আর আদিবাসীদেরকে দোষ দিচ্ছ কি আদিবাসীদের জন্য আমাদের চাকরি বাকরি হচ্ছে না? গাঁটা মেরে লাল করে দেবো সালি শ্রাবণী গাঙ্গুলি। तो गते को आबोरे सान्ताड़ नेता को मेता को हाँ नुना खराब खराब को कमेंट दा, और एनहो आबोरे नेता सेता को जापिक का गया, और आबोरे माझी पारगाना महल से आरो सेंगेल अभियान लुआटी अभियान आयमा रकम आबो महल मेना। तो उनको को ना नोआरे चेदा बाम पे लहाक कान तबोना? आबो चितान रे निना अन्याय अत्याचार हुयुक कना, आरो ओना चितान रे उल्टा को कमेंट ए वीडियो करे, एनहो आपे जापिक गे मेना पेया। तेला बनु श्रावणी गांगुली बन पांजा अडु गया, निना बाड़ी से निना खराबे कमेंट कदा, नुना अत्याचार नुना शासन हुई कना, एनहो नुया जीवी रे बोतल बानुआ, ओका साहस ते निंकाना कमेंट केदा। तो ओना तिंग मेता पे देला बनु उडुगो पे नित खान नित गे, आर बांग खान दोना आबो हालात से आबो अवस्था आर बेसी दिन बांग ताहेना। आपे मारांग मारांग नेता सेता को मेना पे ताबोना, नुकु को दोना चेदा पे जापि केदा। हितो पे नेलेदा ओंडे हुई कना से, और आयना आयमा हर पे भाबी जे ओना दो हाना डिस्ट्रिक्ट रे हुई कना, हानी ठेन हुई कना, से हाना दिसम रे हुई कना, माथा बापे घमाएदा।
मेनखान नेलपे ओना गे ना आचुर आचुर ते मिद दिन आमा ओड़ा रे हिजुआ उर दो ना चेदम चिकाया तो उर दो बड़ाय का में उर दो ओना दिसम रेन होड़ उनका को मेना जे एटा ओड़ा रे हुई कना से एटा डिस्ट्रिक्ट रे हुई कना से एटा थाना रे हुई कना ओनाते मेना जतो को जुमित कते देला बन उडुगो ताबन पे और निकना हारकेत शासन तबन विरोध मा और बांखान दो ना हापेन दिन अबुआ ओड़ा रे बोलो बोलोते अब चितान को अत्याचार नोइन लाई दोहा पे कान ताबना और नुकु सांतार नेता सेता हुआ खाली भोट समय को उडुगुआ और खाली सांतार संगे सांतार लड़ाई लगी को जोर और जुलुम का हाँ देलाबन नोडे अब चितान नुना बाड़ी नुना अत्याचार हुई कना तो नोडे सेन कते देलाबन अब बन लड़ाई मा और उनी दुसिया उनी दुसिया जहां हाँ उना मांग बाड़ी कामी ले तहना उनी नितो हरि चेज को चिकाव कदे चेज दो बांग उना ना खबर तलाश बन हताव मा को नवा वीडियो दो आडी जास्ती को जास्ती शेयर ताबन पे चेदा से नुई श्रावणी गांगुली टे जहां करते सेटेरो मा उना बेस से उना मज बांग्ला कथा बाय रोड दाड़े एनहा मजबूरी नो बांग्ला ते वीडियो बना हुई कना और जतो को वीडियो बना ताबन पे जितना क्रिएटर हेना ताबना सिंगल डाही हिसाब जहां तो सोशल मीडिया रे जहां लेका दो ना केंद्र सरकार रे सेटेरो ताबन मा नवा खबर से नवा न्यूज चेदा से अबुआ चेतान रे से आदिवासी चेतान रे जहां अत्याचार अन्याय हुई कना उना दो केंद्र हरि से सरकार हरि तो सेन के बांग सेनोक कना एतो हबरे के जतो ताला माला कते तोपा चाबा कना उना कहते दिन दिनेर पर दिन नेल पे अब सानताल आदिवासी चितान रे नोंका बेसी अत्याचार दो हुई कना आरजी करे उन मारंग घटना हुई लेना डिबी जुल जुल जुलते से मोमबत्ती जुल जुलते हाँ रिली तहना को से विरोधी तहना को तो अब उनका के बन उडुगो मा देलाबन मोमबत्ती जुल कते हाँ सिंग और निंदा तो और बेसी बान देरन कते नो वीडियो दिन मुचे ताबना तो जास्ती को जास्ती शेयर ताबन पे और चैनल जहाँ पे नाव के ताबन खाय तो चैनल सब्सक्राइब ताबन पे तो मुचे देर जतो के ना विदाय जोहर साथे हिल्ला मारंग मुरु।